बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 7 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के दरमियान टेंशन्स ऑल टाइम हाई चली गई हैं, जब अब से कुछ देर कबल अमेरिका की जानिब से रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को, ये वेनेजुएलन लिंक्ड ऑयल टैंकर था, इसको अमेरिका की जानिब से पकड़ लिया गया है। काफ़ी दिनों से अमेरिका इस ऑयल टैंकर का पीछा कर रहा था। ये ऑयल टैंकर रिपोर्टेडली अपना नाम तब्दील कर रहा था, अपना रास्ता तब्दील कर रहा था, लेकिन जो अमेरिका के कोस्ट गार्ड्स हैं वो इस ऑयल टैंकर के पीछे पड़े हुए थे। इवन के रशिया इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। रशिया की जानिब से रिपोर्टेडली अपनी सबमरीन भी भेजी गई थी, अपने बैटलशिप्स भी भेजे गए थे कि वो महफूज तरीके से इस ऑयल टैंकर को किसी तरह निकाल कर ले आएं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की जानिब से अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को पकड़ लिया है। अब रशिया का इनिशियली जो रद्द-ए-अमल सामने आया तो रशिया ने इसको इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन रशिया की जानिब से करार देते हुए ये कहा गया कि ये मैरीटाइम लॉज की भी खिलाफ वर्जी है जो अमेरिका की जानिब से हरकत की गई है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो पीट हेग्सेट हैं, उनका ये बयान सामने आया कि देखो ये सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर था, ये अमेरिका की सैंक्शंस की लिस्ट में था ये ऑयल टैंकर, और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। और जो भी ऑयल टैंकर अमेरिका की सैंक्शंस की लिस्ट में है तो वो कहीं का भी हो, किसी का भी हो, उसको अमेरिका की जानिब से जरूर पकड़ा जाएगा। यानी कि ये रशिया की वार्निंग के बावजूद, रशिया की जानिब से ये कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पैगाम रशिया को दिया है, जिसका जवाब इनिशियली मैंने आपको बता दिया कि रशिया की जानिब से एक मजम्मती किस्म का जवाब जो है वो इनिशियली सामने आया है। आगे क्या जवाब सामने आएगा रशिया की जानिब से, वो आने वाले चंद घंटों देखना पड़ेगा कि रशिया किस तरह से रिएक्ट करता है। बहरहाल अमेरिका की जानिब से व्हाइट हाउस से अब से कुछ देर कबल जो CNN की नुमाइंदा है वो ये रिपोर्ट कर रही थी कि अमेरिका ने जो डेल्सी हैं, वेनेजुएला की जो अबूरी सरबराह हैं, उनको पैगाम भिजवा दिया है कि वेनेजुएला के अतराफ ये जो ऑपरेशन है, चाइनीज ऑन्ड ऑयल टैंकर को भी अमेरिका की जानिब से पकड़ा गया है, और अब ये रशियन फ्लैग्ड जो ऑयल टैंकर है उसको भी अमेरिका की जानिब से पकड़ा गया। और अमेरिका ने डेल्सी को पैगाम भेजा कि तब तक हम इन ऑयल टैंकर्स को पकड़ते रहेंगे, तब तक हम इन पर कब्जा करते रहेंगे, जब तक तुम हमें ये श्योरिटी नहीं दे देती कि तुम अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, जो अमेरिका के मुखालिफ हैं, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, ईरान, उनको जब तक तुम ऑयल देना बंद नहीं करोगी तब तक ये ऑपरेशन वेनेजुएला के तरफ जारी रहेगा। बहुत बड़ा पैगाम अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ वेनेजुएला को दे दिया गया है बल्कि रशिया को भी बहुत बड़ा पैगाम। रशिया की ये रेड लाइन यूं कह लें कि अमेरिका ने यहाँ पर क्रॉस की है, पहले मादुरो को गिरफ्तार करके, मादुरो को अगवा करके, और अब रशियन फ्लैग्ड शिप को अमेरिका की जानिब से पकड़ के पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपको बता दूं कि इससे भी बड़ी रेड लाइन और रशिया की जो है वो क्रॉस हो चुकी है। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेरिस के मनाजिर हैं जहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने कोलिशन ऑफ विलिंग का इजलास होस्ट किया। यहाँ पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत जो यूरोप के लीडर्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं कीयर स्टामर, इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से। कीयर स्टामर और मैक्रोन, आपको मालूम है कि फ्रांस और यूके ये दोनों यूरोप की न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इन्होंने मुआहदा ये किया है यूक्रेन के साथ कि इन केस ऑफ सीज फायर, कि अगर रशिया के साथ यूक्रेन जंग बंद हो जाती है, जो कि अमेरिका के मुताबिक बंद होने के बहुत करीब है, तो हम अपनी फौजें फौरी तौर पर यूक्रेन के अंदर भेज देंगे। वो यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग भी लगवाएंगी, रिकंस्ट्रक्शन का काम भी करेंगी, दीगर जो अमन मिशन है उसमें हिस्सा लेंगी। ना सिर्फ फ्रांस और बरतानिया की फौजें बल्कि दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो भी इस मुआहदे का हिस्सा हैं। यानी कि ये भी आपको मालूम है कि नेटो के बूट्स यूक्रेन के अंदर, ये भी रशिया की रेड लाइन है जो कि क्रॉस हो चुकी है। और पुतिन की जानिब से आज क्योंकि 7 जनवरी है तो रशिया के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स का क्रिसमस है वो 7 जनवरी को मैंने आपको बताया था कि मनाया जाता है। तो पुतिन ने आज क्रिसमस की तकरीबात में पुतिन जो है वो नजर आए, और जो फौजी हैं, मारे जाने वाले फौजी हैं मैदान जंग के अंदर, उनकी फैमिलीज के साथ पुतिन ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। और पुतिन की जानिब से ये पैगाम दिया गया इस मौके पर कि होली वॉर जो है वो तब तक जारी रहेगी जब तक मदरलैंड की प्रोटेक्शन जो है वो हम मेक श्योर नहीं कर लेते, तब तक ये मुकद्दस जंग, पुतिन ने इसको करार दिया। और ये कहा कि जंग जो है वो ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक रशिया अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता। जहां तक ताल्लुक है इस मुआहदे का,
جو کیئر سٹارمر اور میکرون کی جانب سے یوکرین کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، تو اس پر بات کرتے ہوئے سیپریٹلی ایک میٹنگ کے دوران پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ رشیا کی ریڈ لائن ہے، رشیا کو برداشت نہیں ہے، نیٹو کے جو بوٹس ہیں وہ یوکرین کے اندر رشیا کو برداشت نہیں ہے، تو یہ رشیا کی ریڈ لائن ہے، امریکہ کو معلوم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امریکہ یہاں پر موجود تھا جب یہ معاہدہ سائن کیا جا رہا تھا میکرون، سٹارمر اور زیلنسکی کے درمیان، تو وٹکوف یہاں پر موجود تھے، امریکہ کے نمائندہ خصوصی۔ روس اور یوکرین جنگ کو بند کرنے میں جو سالس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، وہ معاہدہ سائن ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو پوٹن جو بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ کو معلوم ہے، تو امریکہ کو اگر معلوم بھی ہے تو امریکہ دیکھیں کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ معاہدہ سائن ہوتے ہوئے نہ صرف وٹکوف نے دیکھا بلکہ اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد وٹکوف نے گفتگو بھی کی، پریس کانفرنس ہو رہی تھی ان تمام لیڈرز کی، تو یہاں پر وٹکوف کو بلایا گیا کہ آئیں جناب، آپ کے بغیر تو محفل ادھوری ہے، کچھ بات کریں۔ تو وٹکوف نے کہا کہ اب یوکرین جنگ بندی بہت قریب آ گئی، کیونکہ دو ہی رکاوٹیں تھیں، ایک تو یوکرین کی سیکورٹی گارنٹیز رکاوٹ تھی، اور دوسرا جو ٹیریٹریز والا نقطہ ہے وہ رکاوٹ تھا۔ تو یہ سیکورٹی گارنٹیز والا نقطہ، تو یہ رکاوٹ تو ہٹ گئی اس معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد۔ تو اب ٹیریٹریز والے نقطے کو لے کر امریکہ کے نمائندہ خصوصی وٹکوف نے کہا کہ بہت جلد یوکرین جنگ بندی اس سے قریب پہلے ہمیں کبھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سیپریٹلی یوکرین کے صدر اور یوکرین کے آفیشلز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی ہے وٹکوف نے، اور جو ٹیریٹریز والا نقطہ ہے اس کو اب امریکہ کی جانب سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اگنورنگ دس کہ یہ رشیا کی ریڈ لائن آپ نے کراس کر لی ہے، کہ آپ نیٹو کے جو بوٹس ہیں وہ یوکرین کے اندر موجود رہیں گے، یوکرین جنگ بند ہونے کے فوراً بعد یہ نیٹو کے بوٹس جو ہیں وہ یوکرین کے اندر اتر جائیں گے۔ تو اب رشیا کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، پوٹن کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، جنہوں نے یہ کہا کہ جی امریکہ کو معلوم ہے کہ میری ریڈ لائن ہے۔ پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس جنگ کو بند کرنے کی، ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنے اہداف کو اچیو نہیں کر لیتے، اور رشیا لڑ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ زیپریجیا ریجن کے اندر رشیا کے حملے آج بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہاں پر انرجی انفراسٹرکچر کو رشیا کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اب جس طرح کے میسیجز آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، روس کو مادورو کو گرفتار کر کے، اور پھر رشین فلیگڈ جو آئل ٹینکر ہے اس کو پکڑ کر، چائنیز اونڈ جو آئل ٹینکر ہے اس کو پکڑ کر، یہاں انہیں یورپین کنٹریز کو بٹھا کر ایک معاہدہ سائن کروا کے جس طرح کے پیغامات رشیا کو دیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، تو رشیا کو اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑے گا، بہت جلد تبدیل کرنا پڑے گا۔ جس اسٹریٹجی کے ساتھ امریکہ چل رہا ہے، نہ صرف رشیا کو لے کر بلکہ ان یورپین کنٹریز کو لے کر بھی، میں آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر جو اسٹیو وٹکوف ہیں، یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، یہ نمائندہ خصوصی ہے امریکہ کا، اور اس کو فرنٹ رو کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے ان یورپین کنٹریز نے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے وٹکوف کو فرنٹ رو کے اندر کھڑا کیا۔ ابھی تازی اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بے عزتی کروائی ہے کیمرے کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکرون کا مذاق اڑایا، باقاعدہ طور پر اس کی نقل اتار کر اس کا مذاق اڑایا کہ کیسے یہ بھیک مانگتا ہے، معافیاں مانگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلک گیدرنگ کے دوران اس کی کھلی اڑائی ہے میکرون کی، جس نے نمائندہ خصوصی کو فرنٹ رو کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald. I beg you. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے فرانس کے صدر، یورپ کی نیوکلیئر پاور جو کہ معاہدے سائن کر رہی ہے کہ میں نیوکلیئر شیلڈ پرووائڈ کروں گا یوکرین کو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کس طرح سے بھیک مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں کہ جناب صدر آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، آپ ہمارے ڈیڈی ہیں۔ تو یہ اتنی بے عزتی کروانے کے بعد اس نے فرنٹ رو کے اندر کھڑا کیا اسٹیو وٹکوف کو، اور دوسری رو کے اندر آپ کو خاتون نظر آ رہی ہوگی، یہ ڈنمارک کی سربراہ ہے، اور یہ گرین لینڈ کی یوں کہہ لیں کہ سربراہ ہے، جس گرین لینڈ کو قبضانے کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ریسنٹلی کی گئی کہ بھائی ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے ہمیں گرین لینڈ چاہیے، اگر پیار سے نہیں دے گا ڈنمارک تو ہم مار کر گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک سے لے لیں گے۔ اس ڈنمارک کی سربراہ کو
दूसरी रॉ के अंदर खड़ा किया गया। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर है, ये नुमाइंदा खसूसी है, तो कोई सफारती आदाब भी होते हैं, लेकिन ये सब कुछ भूल जाते हैं। जब अमेरिका का नुमाइंदा है तो इनके डैडी का नुमाइंदा है, तो उसको फ्रंट रो के अंदर इन्होंने खड़ा किया। हाँ, ग्रीनलैंड को लेकर इन्होंने एक मुश्तरका अलामिया जारी किया है, मजम्मती, लेकिन मीठी मीठी सी मजम्मत की है कि अमेरिका कहीं नाराज ना हो जाए। और इन्होंने अमेरिका को ये कहा कि हाँ जी, आप बिल्कुल दुरुस्त जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो बड़ा स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि नेटो कंट्रीज को मिलकर ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी खदशात को लेकर नेटो कंट्रीज को मिलकर इकदाम उठाने चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की बातें आप जनाब सदर कर रहे हैं, तो ये बराए मेहरबानी इस तरह की बातें ना करें। डेनमार्क जाने, ग्रीनलैंड जाने कि उन्होंने किस मुल्क का हिस्सा बनना है, किस मुल्क का हिस्सा नहीं बनना। तो इस तरह की मीठी मीठी सी जो स्टेटमेंट है वो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से जारी तो की गई है, लेकिन अमेरिका ने डेनमार्क को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर प्यार से ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दो तो बेहतर है, वरना फिर मार कर अमेरिका ग्रीनलैंड तुम्हारे से ले लेगा। और तुमने एपिसोड तो देख ली कि अमेरिका कितना पावरफुल है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि हमने मादुरो को जिस तरह से उठाया, तो पूरी दुनिया हैरान है, और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अमेरिका की ताकत को टच भी नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और इसका पीट हेग्सेट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो तो नाम ले लेकर रशिया का, चाइना का, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम का जो पीट हेग्सेट है वो मजाक भी उड़ा रहा है। रशियन जो फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स हैं उनको भी अमेरिका की जानिब से पकड़ा जा रहा है। तो बड़ी स्ट्रेटजी के साथ और बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, चाहे साउथ अमेरिका हो, यूरोप का मामला हो, मिडल ईस्ट का मामला हो, या फिर रूस और यूक्रेन जंग हो, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है कि इसने मादुरो को उठा लिया, और पुतिन के कान पर जूं भी नहीं रेंगी कि शायद कोई वारे की डील यूक्रेन जंग को लेकर मिल जाएगी रशिया को। लेकिन किस तरह की डीलें साइन करवाई जा रही हैं विटकॉफ की मौजूदगी में अमेरिका की जानिब से, तो बहुत बड़े मैसेजेस रशिया को मिल चुके हैं अमेरिका की जानिब से। और इसका रद्द अमल भी कोई बहुत बड़ा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि आने वाले चंद घंटों में रशिया का रद्द अमल जो है वो सामने आ जाएगा। मैं नज़र रखूंगा कमेंट्स बॉक्स में, आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।